आठवां प्रस्ताव पीयूष हजारिका जी की तरफ से आया और आठवां प्रस्ताव चक्रधर गोगोई जी की तरफ से आया। ये 8 प्रस्ताव अभी हमें इस विधायक दल की बैठक में हमें प्राप्त हुए हैं और ये जो 8 प्रस्ताव हैं उनको हर को हमारे दो विधायकों ने समर्थित किया है, उसको समर्थन दिया है। इसके साथ साथ हमारे एनडीए के नेता एजीपी के हमारे सभी विधायक यहाँ उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के बीपीएफ के भी सभी विधायक यहाँ उपस्थित हुए हैं। एजीपी के नेता अतुल गोरा जी ने उन्होंने भी इस विधायक दल में अपने नेता के लिए प्रस्तावित किया है और उसी तरीके से बोडो पीपल्स फ्रंट के नेता हमारे रिहेन टाइमारी जी ने भी नाम का समर्थन किया है और प्रपोज किया है। कुल मिलाकर के 8 प्रस्ताव और 8 प्रस्ताव के साथ साथ हमारे दोनों एनडीए के नेता एजीपी के और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता सब ने एक ध्वनि से श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी को घोषित किया है। नायब सिंह जी की उपस्थिति में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को विधायक दल का नेता घोषित करता हूं और उनसे बहुत बहुत डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। স্টিল বই দে স্টিল কে মারবো না स्टिल সর্বকালের জননেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আজি এনডিএ
অসম বিধানসভাৰ বিধায়ী দলৰ নেতা হিচাপে তেখেতক সৰ্বসন্মতক্ৰমে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। আমি সকলোৱে তেখেতক অহা 5 বছৰৰ কাৰণে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই লগে লগে তেখেতৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে मैं आह्वान जनाइছোঁ, अनुरोध जनाइছোঁ। हमारे बीच में विराजमान हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, हरियाणा के सम्मानीय मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी जी, आमार মাজত उपस्थित অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ নেতা ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, আমাক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সন্মানীয় সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকল, গণ পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকল, বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকল, তিনিটা দলৰে সন্মানীয় সাংসদসকল আৰু উপস্থিত বুদ্ধিবৃন্দ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এনডিএৰ কাৰণে আজি এটা গৌৰৱৰ দিন। একেৰাহে 3বাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এক বিৰল সন্মানৰ আমি अधिकारी होइसे। इस भव्य विजय के लिए मैं असम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। असम वासियों ने भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असम में तीसरा बार सरकार करने के लिए आशीर्वाद दिए और बीजेपी का कार्यकर्ता हम हमारे पूरे ये चुनाव प्रक्रिया को आशीर्वाद का साथ साथ असम का विकास को एक नया आयाम देने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता का ओर से मैं भारत वर्ष की यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सबके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव प्रसार अभियान में भाग लिया। बीते 10 साल असम का विकास को एक जो हम कभी सोचे भी नहीं था उस लेवल तक लेके गया और ये पूरा विजय प्रधानमंत्री जी ने जो असम को विकास का रास्ता में लेके गया, ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी का विकास का ये यज्ञ को असम का जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम असम का जनता को विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम अगली 5 साल भी दिन रात मेहनत करके काम करेगा। असम का विकास हमारा मूल लक्ष्य होगा। असम में शांति लाने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रयास था, इस प्रयास का नतीजा हुए आज असम देश का अंदर एक पीसफुल स्टेट का हिसाब से उभारा है। मैं सम्मानीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने सामने से हमें नेतृत्व दिया। इस क्षण में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय नड्डा जी हमारे 2021 का चुनाव का समय पार्टी का अध्यक्ष रहे और हमेशा असम वासियों को नड्डा जी का प्यार और मार्गदर्शन मिलते रहे। मैं माननीय नड्डा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी जी ने समय निकाल के
हमारे बीच आए और हमें ये पूरे प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए साहस दिया। मैं असम वासियों का ओर से नायब सिंह साइनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमार एक बीजेपी दलर विजयर लगत आमार लगत एकेलगे घाट प्रतिघाट प्रतिটো সময়তে आमार लगत থিয় হৈ থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু গণ পৰিষদৰ সকলো বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তাকো আজি এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট আৰু বডোলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াকো তেখেতৰ সমৰ্থনৰ বাবে আমাৰ প্ৰতি দেখুওৱা সমৰ্থনৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিপিএফ দলৰ সহযোগিতাৰ বাবে এইবাৰ বিটিচি অঞ্চলতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 4খনকৈ আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিপিএফ দলেও নিজেও 10খনকৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই বিপিএফ দলৰ বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তা সকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে অহা 12 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এনডিএ মন্ত্ৰীসভাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিব। মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম অসমবাসী ৰাইজে যাতে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় আমাক দি থাকে, কাৰণ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সাহসী হৈছে আমাৰ কৰ্মযজ্ঞৰ প্ৰেৰণা। অসমবাসী ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ বাবে আমি ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ আৰু তিনিওটা দলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লক্ষ্য হৈছে অসমৰ বিকাশ আৰু দেশৰ আটাইতকৈ বিকশিত ৰাজ্যৰ মাজলৈ অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱা। মই অসমবাসী ৰাইজক অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা আৰু বিনয়েৰে সৈতে পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমাক এনেকৈ আশীৰ্বাদ দিবলৈ মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। শেষত এই গোটেই আমাৰ নিৰ্বাচনৰ আজিৰ পৰ্যন্ত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই আমাক যি নেতৃত্ব দিলে তাৰ বাবে মই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় হিচাপে এতিয়া আমি অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ওচৰত যাম আৰু 102জন বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ সমন্বিতে আমি তেখেতক আমাক চৰকাৰ গঠনৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু অহা 12 তাৰিখে আমি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত সকলো আকৌ এবাৰ মিলিত হ'ম। মোৰ লগত সকলো একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নীতিন নবীন, নীতিন নবীন, জেপি নাড্ডা, নায়ব সিং সাইনি, দিলীপ শইকীয়া, অতুল বৰা, হাগ্ৰামা মহিলাৰী, জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। অলপমান সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিব সকলোৱে। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰগীত জনগণ মন আছে, দুটাই কথা আছে। এটা হ'ল আমি সকলোৱে চাইন ভোজন যাম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত ভোজনৰো ব্যৱস্থা আছে। সকলোকে ভোজন কৰি যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰগীত জনগণ মন। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे এতিয়া যোনে যোনে মাননীয় আমাৰ নেতা এনডিএ নেতা আমাৰ সকলো লোকপ্ৰিয় অসমৰ ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সহযোগ যিটো কৰিব খুজিছে সকলোকে যত্ন কৰিব খুজিছে এবাৰ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো এইফালে আহিব চব এইফালৰ পৰা ইফালে ওলাই যাব আৰু চাইন সকলোৱে কৰিব সকলো সংগ্ৰামৰ বিধায়কক চাইন কৰিব কৰি চাইন নকৰাকৈ যদি